लोकांना झाले जातात आम्ही काय मोहनी आडे हाती आवड आग्रा साइड गेटर लोटा ना भाई काबू देखो बालछात्र देखिए तुम बालछात्र देखिए भाई जो आखियो जाओ ना देखो Justice for Odisha High Court to Bani Yatra 2024. Thank you so very much, sir, for joining us on this evening. स्वागत सह आरंभ से मुहूर्त को जो मुहूर्त पाई केते दिन जेपेटू पोस्टर आसिला जेपेटू सोशल मीडिया रे वार्ता आपन पर्यंत पहुंचिला मु एबे गोटे छोटो काम करिवि आलू पटपट करो भिड़ भारी अच्छा सब लोग ताली बजाओ सबके हाथ में फोन ज्यादा भी जरूर ताली बजाएं जिनके हाथ में फोन नहीं है वो ताली बजाएंगे 2 3 आज
भूला नहीं मेरे ख्यालों में ऐसा कुछ दीवा हुआ है 17-18 सालों में वरना क्या होगा मुझे यहाँ भी कैमरे में देखोगे घर जाके भी कैमरे में देखोगे तो कैमरा रिकॉर्ड करके यहाँ ऐसे रख देना तो मुझे ऐसे देखना आंखों से देखना मुझे ठीक है सबके हाथों में कैमरा ही है बस मैं सामने खड़ा हूँ देखा तुमको जब से वेरी गुड यूं नजरे ना क्या बात है फैंटास्टिक 1 2 3 4 देखा तुमको जब से बस देखा
କାମ ଗୀତ सोशल मेसेज कौन दबा चाहिए कि नहीं कौन एक्चुअली सोशल मेसेज कौन दे परिबा ना सब ठीक ठाक अछि मैनेज ऑर्गेनाइज अछि कौन सावधान सावधानता का नहीं किछ नहीं यार को देखा जानी ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଡ଼ି କାଟିଲା ମୋର ଟିକେ ନେଇ ଯାଇଲେ ଟିକେରେ କଥା ହେଲେ କୋଉଠି ବସି ପଡ଼ି ଯାଇଛି କରିବାକୁ କୋଉ ଟିକେରେ ପଇସା ନେଇ ଆରେ ମୁଁ ସିଟି ଟିକେରେ କରୁଛି ବାବୁ କାନ୍ଦିବୁନୁ ତ ମତେ ଏଇନା ଡାକୁଲା ଏଠୁ ଝିଅଟା ମତେ କହିଲା ଏଠୁ ଆସ ମୋ କତିରେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମନୋଜ କହୁଛି ଆସ ରାମଦୋଳିରେ ବସିବା ଏଇ କିଣିବା ମୁଁ କହିଲି ମନୋଜ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ରହିଯାଇଥିଲି ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରି କାନ୍ଦିବି ସମସ୍ତେ ବେଶ ମୁଣ୍ଡ ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା 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 ଆମର ଏଇଟା ମତେ ଧରିବୁ କିଛି ନାହିଁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଫୋନ ଭାଇ ଏଟା ରଖିଥା ଅନ୍ୟକୁ ଦବା ଘର ବା ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିବନି ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ହାତରେ ଶେଷ କରିବା
କ୍ୟାବେନ୍ ଦେବେ ଯିବ ଭାଇ ଅଟକେ ମେଣ୍ଢା ଖାଇଲା ପଚାରିଲେ ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ମାରେ ତ କେମିତି ମାରିବେ ବନ୍ଧୁକରେ ମୁଁ ବସେଇନି ସେଇଠି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ପଛେ ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ ଏଇ ବସେଇଛି ଆଜ୍ଞା भाई है कि काबू पूरा सामने आया
ସରିଲା ମତ ସାଇଡ୍ ମାରବା ସାଇଡ୍ ମାରବା बोले के इधर एक्सपीरियंस हैं हैं अरे सरिला କହିଲା ଯାଉଛୁ ତ ଛୁରୀ ଖାଲି କିଣି କ'ଣ କରିବୁ ଛୁରୀ କିଣି କରି କାଟିବେ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ବସି ଖାଇବ ହଁ ହଉ ଦିଦି ଚାଲ